ug sa atong pagtapos sa atong simbalay karon, amo tamong gihangyo no nga atong i-declare ni nga kanta, ang tanang dungog himaya para lang yun sa atong Ginoo. Sige manindog ang tanan once again as we end our simbalay. Ato ni i-declare ng mga pagkanta no, atong pagpasidungog sa atong buhi nga Dios. Imo ang himaya, hallelujah. Imo ang himaya, ug kadungganan. Ipataas ang iyong kamot, ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daigod ko. Imo ang himaya, ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daigod ko. Gamhanan ka, pinagluso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, pinagluso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Imo ang himaya, imo ang himaya, o kadungganan. Hallelujah. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daigod ko. Imo ang himaya, o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba. Ngalan mo, daigod ko. Gamhanan ka, pinagluso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Gamhanan ka, pinagluso ka nga Dios. Walay sama ka nimo. Walay sige once again. Walay sama ka Dios. Hallelujah. Gamhanan ka, yes Lord, pinagluso ka nga Dios. Walay sama ka nimo, walay sama ka nimo. Yes, oh God, walay sama niya kanimo nga Dios. Hallelujah. Tanang dungog himaya kanimo lamang amahan sa pangalan sa among Ginoo nga si Hesukristo. Yes. Ug ang kanunay nga paguban nga ni kanamo imong balaang Espiritu Santo. Dios ka kanamo nga naghari diri sa among matag kasing-kasing ug kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Imo ang tanan. In Jesus name, amen and amen. Come on, let's give a hand of praise to our God. Salamat sa among simbalay, Lord. Pahibalo mga igsoon, invited ta sa atong dawn, noon ug night prayer. Atong dawn prayer mag-start from 3:30 to 5 a.m. 12 to 1 p.m. ang atong noon prayer. Ug 7 to 8 p.m. atong night prayer. Naapod tay leadership night every Saturday at 5:30 p.m. Weekly training, macro cells o campus cells sa Kitaw-Taw National High School, Don Carlos Polytechnic College ug sa Bukidnon National School of Home Industries.